welcome to my another new vlog guys. So hai na hai tabok jeng khai sok ha new vlog tabok jeng putisuri tai tring mela thang tung bosor ketal ni ke narok lai tung di ar thang kena malai na ni ukum tol to kebang mah ke narok ar thang kena nung nai tai enjoy khadi life full. Bye bye. So bye look babi dan wali hai to bisa right ni didi. Welcome guys, kita dah fikir lama banget nero lai tong di sini vlog no mela kan nung lai pura entek ham ke nung lai nero sini enjoy. So guys, cinta bo mela ka shop pe dak ke nero lai tong di bo mela ke ekdom se ong bo tong kha tau kan se bro peroi ke tau nai nai thai ma ya ke nero lai ka sha mela to chamchra bazar kana ke arat nai ke lai tong de lai nero ya mungkin belum lanjut ke komen kayaknya sampai caranya by parking khai lai ye ticket ta na phaida by parking ni so guys cinta bos ke ko ji tak inke o jaga tring na lai na phai papai jak ke na lai ke $3 bai asut mane fast ke bichandra nagar ro kaise mela to ar thangka ar kono blog ke roi first time am khai mela ta awni oke cinta bo yang ko phai je jaga blog to ar sa ki inje ong khai ti ba ro lai tong di ko mela itu sing yang ba cepat sini taruh ke mana kan wah bro wah kahai lu one mana mau kan sulit so guys asal one mana jaga buruk lubang mana malai ngai kita bilang nak kai nai mah ke buruk kirai oh my god ke kai pada sore drink mela to ar thangai nai nai ya ini kita baca ada family sini naroga baksa new content new vlog ke nai dong di guys jeng tini tai mena lai lia no thana ka ke bye bye tini bye vlog asakna ham bye ai kono enjoy khale malia.